Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjut di dalam pembacaan dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dan pada kesempatan ini kita masih di bab al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumul laila, beliau qiyamul lail, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Subhanallah, Masya Allah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal bukankah Allah telah mengampunimu atas dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang? Qala, beliau menjawab dan bersabda, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah tidak suka jika aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepadanya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaz atau redaksi Imam Bukhari. Wa nahwuhu fi sahihaini min riwayatil Mughirah ibni Syu'bah. Redaksi seperti ini juga ada di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim dari jalur riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, sesungguhnya beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashru, apabila masuk malam ke-10, malam 10, maksudnya malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ahyal lail, beliau menghidupkan malam, artinya diisi dengan berbagai macam ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, artinya agar mereka pun ikut beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh, beliau semakin serius. Wa sya'dal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarung. Ada dua pengertian kata ulama makna dari mengencangkan sarung. Yang pertama, bahwa malam-malam itu beliau menjauhi istrinya atau tidak menggauli istrinya. Dan yang kedua, bermakna beliau lebih fokus lagi, makin fokus di dalam beribadah dan bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dha'if, daripada mukminnya lemah. Wa fi kullin khair, meskipun pada masing-masing keduanya tetap ada kebaikan, karena kedua-duanya orang-orang yang beriman.
ihris ala ma yanfa'uka, senantiasalah melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan senantiasalah bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan merasa lemah, jangan merasa kalah, merasa tidak mampu. Wa in asabaka syai', apabila sesuatu menimpamu, fala taqul, maka jangan berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku mengerjakan maka akan begini dan begini. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallah, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al, dan apapun yang dikehendakinya maka terlaksana. Fa inna lao, karena sesungguhnya kata lao, kata seandainya, taftahu amal syaitan, bisa membuka pintu amal-amal syaitan. Maksudnya bisa menjadi pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat, neraka ditutupi atau dibatasi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dilingkupi atau ditutupi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Maksudnya surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang menarik, yang menggoda, yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan surga itu diliputi atau dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Rawahu Muslim, muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yaman, dari Abi Abdillah yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai atas keduanya. Qala, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftataha al-Baqarah, lalu beliau memulai membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Faqultu, maka aku berkata ketika itu, yarka'u indal mi'ah, mungkin beliau akan ruku setelah 100 ayat. Tsumma madha, tetapi beliau lanjut. Faqultu yusalli biha fi rak'ah, lalu aku berkata mungkin beliau akan menyelesaikan satu surat Al-Baqarah dengan satu rakaat. Famadha, lalu beliau lanjut lagi. Faqultu, lalu aku berkata, yarka' biha, mungkin akan beliau ruku dengan itu. Tsumma iftataha an-nisa, lalu lanjut dengan surah An-Nisa. Faqara'aha, kemudian beliau membacanya. Tsumma iftataha ala Imran, faqara'aha, kemudian beliau membuka lagi, lanjut kepada surat Al-Imran, kemudian beliau terus membacanya. Yaqra' mutarassilan, beliau membacanya dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, apabila beliau melewati satu ayat di dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al, apabila lewat pada satu ayat yang di dalamnya ada doa permohonan kepada Allah, maka beliau bermohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad, dan apabila beliau lewat pada ayat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku. Faja'ala yaqul, lalu beliau berkata, membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu, ruku' beliau nahwan min qiyamihi, hampir sama atau seperti halnya dengan berdirinya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata ketika bangkit, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu. Beliau membaca sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawilan, kemudian beliau berdiri tegak dengan lama. Qariban mimma raka'ah,
hampir sama dengan ketika beliau ruku. Thumma sajada faqal, kemudian setelah itu beliau sujud sembari membaca subhana rabbil a'la, membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujud beliau kurang lebih hampir sama dengan tegaknya atau berdirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pembacaan hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang berkah dunia akhirat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.